Basta mahal na maglakad. Dahil ka na ba dahil? Mabait. O, sige. Dahil, dok lang ba dumaan? Hindi, nakadaan ka na eh. Ayun. Ayun na. Sige ka. So, pinasa kay balot. Balot. Pati ko. Balot. Sinan. Hindi mo ito eh. Hanso, ginulat pa. Sabi live. Si Mark, natin na si Mark. Kala niya pasok eh. Piling. Pinasa. Sabi live. Naman ang 71. Bakit? Remaining time, 9 minutes and 25 seconds. Bad up, deliver the ball. Bad up. Pinasa kay Lance. Lance na malakas. Muntik na matapasagit. Bong. Lance na malakas. Kobe Paras. Ay, nakuha ni Sob. Sob, deliver the ball. Sob. Pinasa kay Hancho. Hancho nagbakalat. Aray ko. Bola lang dito. Blue. Pakai na patang, para besok. Blue, hindi red. Benok, na-isla ni Hanso. Ang napakabis na kami ni Hanso. Ang bilis ni Hanso. Pare. Payo, pare. Chope. Iba ba Spider-Man? Sob, size 10. Balat nagkalat. Soblay, nakaya yung Spider-Man. Pass to the 31. Nice, Bukol. Mukhang makakabukol. Pinasa kay number white. Number black. Pinasa na Hans. Pinasa kay SK. Ay, SK. Bukol. Bilang ko yung kapatid. Panis ka boy. Stupid. Number 6. Oh! Umbong. Nagkabagaan tao. Tsaka truck. Ay, nag-truck. Tsaka tao. Ay, tao. Walang truck. Ay. Nalulul. Taong. Tayo. Naubos pa. Nakalibanat. Ha? Spider-Man. Ay, napitan yung Lance. Nakuha ni Sob. Sob, pinasa kay Bukol. Sob, pinasa kay Hancho. Hancho tumira ng 3 balat no, Sob. Pinasa kay Sob. Ay! Pinasa. Basket by Bukol. Ay, nagkakalat doon. Sana hindi ka makas na madami. Napapasikat ka. Binigay kay Benok. Ay, cute. Ikaw yung cute. Mukha ka nakakatak-cute. Ay, boss. Nakuha ni Sob. Palta kami Sob. Okay na yun. Palta kami stilo. Ang ibalik na kamay. Nakuha nino. Nakuha ni Spider-Man. Bang! Easy 2 points by Spider-Man. Maduga may sapot. Pinasa kay Sob. Pinasa kay Bukol. Ay, nagpasikat oh. Wala. Nakuha ni number yellow. Tumina. Basket. Remaining time. 6 minutes and 43 seconds. Boy. Nakuha ni. Sob. Number 8. Take pass by number 1. Lance na malakas. Oh, bola ka. Sino pal? Adrian, graduate. First personal foul. Naga mo si Bolpen. First shot. Sabilay. Sabi ko na pwede dumaan naman. Isang pwede lang. Second shot. Basket. Salah pare. Gusto mo, pasukan mo ako para tatlo. Ay, joke lang nga. Hanso, binigay kay Bukol. Naiwan na si Balot. Naiwan na si Penoy. Naiwan na Suka. Naku nang. Offensive foul. Bawal yung tumanggagi. Dalawa na si Aldrin? Traveling. Okay. Okay, kung sorry. Kasalanan mo. Sob, pinasa Spider-Man. Malakas. Nakalimutan, Spider-Sense. Remaining time, 5 minutes and 55. Ano pa rin? Running man po tayo. Running time. Iba pa Hanso. Paso na ba 71? Pinala kay Hanso. Hanso, mo magtatangka. Pinasa kay Sod. Bang! Ano pa lang? Ball. Spider-Man. Iniwasan si Spider-Man. Oh, push. Ay, pero okay ka lang. Okay lang. Hindi na yun ako lang. Kagawad! Kagawad! Ay, tama na mo. Hanso, pinagay kay Bukol. Sayang, Bukol. Sino ba yung nag-seconds? Sayang naman yung tinanay Bukol. Sayang. Happy anniversary! Ito, sana all. Ay, ano ba? Bang! Spider-Man. Sob. Pinasa kay Bukol, naglalakad na ng Bukol. Nabukulan. Size 10, wow! Pasikat ka ba?
Dasher. Mali ito, Rizab. Seconds, boy. Number shot. Rizab. Gusto mo ikaw? Number shot. Boy, Pinoy ako. Benok, tumina ng 3, palap 2. Tako. Nako ni Bukol. Bukol ko sa Ben. Bukol. Ngiyok, tumilipad na. Pinasa ka Benok. Pinasa ka Sob. Sob, matras pa. Step na. Tumina ng 3. Sa bulay. Ngiyok. Pagkawat, di ka magtago, kagawat. Yan, magtago ka. Halatak ka na, boy. Ano yung happy anniversary nga pala, ha? Sa pansit, gano'n. Wag nga. Kaya sumombo ka lang. Ayaw ko lang, hindi ka ano, ha? Parang gusto magkaroon ng sesto, ha? Gusto nyo yung bahay may ilaw, madami. Sob, tira. Hawak. Wala. Nakuha na Sob. Ikaw pare, gusto mo wheelchair? Ayaw mo wheelchair? Pwede. Ayaw ko. Diba, referee, pinasa sa ano? Bang! Referee, pinasa... Ay, Ano yan, volleyball? hindi, kasi bagong ano eh, bagong gising. Kagising mo pare. Oo, bagong gising na pare. Ano pare, okay ka lang? Puta, makamurat. Ha? Bibar, referee. Referee. Bibar. Pinasa kay Hanchok. Hanchok pinasa kay number 7. Pinasa kay number Google. Nagpasigat. Basket daw. Symbol. Number 28. Si Aben. First personal foul. First foul, boy. Iba ba Sob? Pinasa kay Bukol. Bukol, nabukulan. Easy to boy. Ano, gandang takbo. Pang varsity. Varsity ng pigo. Sob. Basket. Okay. Ang trap. Gusto mo rap? Ito naman kami po ka ng si Bibar. Nag-try. Oras. 2 minutes and 20 seconds. Sob. Pinasa kay Bukol. Puta, pasikat talaga ng si Bukol ah. Number 28. Pinasa kay Benok. Ano yun? Putangin na yun. Sino tamad dyan? Putangin na. Ako naman dyan. Para talon na na-shoot. Tawa ka ba? Hanchok? Tumira ng 3. Palap 2. Pinigay yung Bukol na naman. Ay. EGP pala. Kamukha ni Bukol eh. Si Bukal. So, pinagay kayo si Spiderman. Spiderman, naiwanan lahat. Nakuha ni Benok. Ball green. Basket. Pasa na pala yun. Depende tayo 1 minute and 35 seconds. Baba. Sino baba? Hanchok? Ano score? Tumira ng 3. Palap 2. Bang. Pasikat. Wala. Ano score? 16-14. Dikitan lang. 18-14. Nakuha ni Sob. Sob para ng bola. Naiwan si Hanchok. Nakuha ni Benok. Basket. Dito, si Benok. Aray ko. Shoutout ulit sa inyo. Spiderman lumikot. Ano pare, alam mo na nun. Nag-out ka no? Kita mo, yung referee, dalawang referee na sa loob, yung ibang doon sa labas. Sumisigaw. 50 seconds. Napitag ng Bukol na naman, nagpapasikat. Boom! Patake na. Gusto maging best player eh, porque may shawarma pagkatapos. Hoy, huwag ka maingay! Huwag mo kagawad. Ano mga 50 seconds, papatula kita. 30 seconds. Ay, pare, huwag ka pumunok. Buwan tayo, hindi ka mabiro. Basket, balance. 7 time. Ayun, kagawad, sila kagawad na, may boxing tayo. 20 seconds. Bibar. Wala na shot clock. Basta na yung marinig. Alam niyo naman yun eh, hindi sabihin eh. 10 seconds. Bibar. Iyo. Coach. 4. Iyo. Tiraw na. Boom. Ang gito mo, ang butik eh. Ayun na. Wala pa rin. Ano ba? Ito dito. Napit na Bibar. Nagpasigat. Basket! Puta na, meron ka pala nun. Naguna ulitin. Imabay si Spiderman. Pass to Lance. Bang. Lance sa malakas. Lance at second. Nag-ulti. Nakakuha na karabiling violation. Nice defense by Bibar.
Travel. Ano lang yung mga dyan, pare? Pare, doon sa plastic. Plastic, ano ba? Thank you. Okay na mo. Pinasa number white. Kobe Paras. Basket. Spiderman. Ano, Spiderman. Nako nila. Ano, shop. Size 10. Step drop. Nako ni Spiderman. Sinakuha. Si Balot. Ay, si Balot. Balot. Hala. Balot. Tumira. May sama suka. Hoy, ay na! Shot. 5 to shoot. Bilis. O, tayo. Parang tiga recto. Hindi bilis. Sige pa, daan po. Favorite kayo dyan, Dede. Number 3. Pumik. Pinasa kay AJ Boy. Ay, basket. At tita, bagong gising. Wala toothbrush. Kami tayo pahininga. Sino? Remaining time, 8 minutes and 28 seconds. Nakani Lance. Basket. Ibabay number 71. Pass to the Bibar. Kay Bibar. Anong kulay ka? Size 10. Tinira. Ate, doon ka. Sablay. Para makita nila. Nakani Spiderman. Naiwan na kawan na foul. Chris Barrett. Ben, may isa pa kayo. Hanso. Stop sa karma, Ben. Lima lang sila eh. Kapalitan eh. 5 minutes. Tinan ni Balot, nagkakalat lang. Sabi ko, papawalan daw ng supply eh. Dumipensa ulit. Bumawi. Iyaw. Nawa ni Beno. Foul! Wala foul! Maduna may push-up. Ano ba yun? Ay, kung paano na may push-up? Ang lakas! Sinasa. Oh, kuhage! Suntukan. Yung gusto na kami, lapit kayo sa akin. Number 15. Number 9. Content. Remaining time, 7 minutes and 15 seconds. Bonus shot para kay Bukol. This shot is brought to you by Salambas. Score. Bakit ang balat, buusan ng gas. Remaining is official score, 31-24 in favor of Red. 24-31? Apo. Benok, nilito na ball. Pinasa na lapas ni Spiderman. Pumik, tinira. Basket. Imabay Bukol. Pinasa kay Bibar. Pinasa kay Bukol again. Nakakuha na walang tawag. Imabay Bukol. 40 to shoot. Ay, Spiderman gumadali. Nako ni Lance. Pinasa kay Balot. Pinasa kay Beno. Nawala ni Bukol. Nawala ni Bibar. Ay, pinay ako. Oy, bola ka, Balot. Tumira lang. Pasikat. Bang! O, tayo na mo. Pasikat ka talaga, no? Number 21 Bukol. Travel. Wala mga passport. Nyok. Nako ni Bibar. Basket. Bukol. Ang galing mo. Ay, Bukol. Balot. Nako ni Bibar. Pumeke. Ay, nako na foul. Kanan yan. Aray ko. Sino yun? Sino ko yun? Sorry po. Sorry, God bless. Second shot. Pasok. Ay, pumunta tayo, di ba gulat ah? Galing ah. Practice yan eh. Kayo lumaki, di kayo lumaki. Stop. Pinasa ka Balot naman, showtime. Showtime. Wow, tumba ka. Oy, bawal yung ginagawa mo, Bibar ah. Ano, puro ka flap. Punta ka po, kala mo, daan mo ako sa flap. Number 21, Bukol. Size 10. Pinasa kay AJ Boy, bagong gising. Wala pa toothbrush. Nako ni Lance, bang. Nako ng foul. Substitution. Chop, pasok nyo. So, may bago kayong dating. Chop, Oh, ano ba to, Ben? Sino ba?
Bukol. Sa Team Blue, Papilo. Sino ang lalabas? Ito, si Jojo, Sob. Paul si Bukol. Paul si... Ay, wag mo siya. Kung nakasat ka lang. Kung na mo. Hindi pa ng tubig, may laso. Hindi, tubig alat yan. Ano yan? Baba! Nako na, Sob. Sob. Pinasa ka Lance. Lance. Layup. Wala. Lance pa din. Umikot. Nahilo. Basket. Yan! Remaining time. 4 minutes and 22 seconds. Likod mo. Ini pa rin. Bibar. Tumira. Tay. Pasikat. Sablay. Nako ni Spider-Man. Dalawa lang. Spider-Man. Tumira. Ay! Sa isa... Ah! Bibar. Pinasa kay Iggy Boy. Wala pang tulog. Wala. Ay, wala pang tulog. Sob. Tumira ng 3. Palap 2. Sablay. Nako ni Spider-Man. Pinasa kay Hancho, belly layup, bang! Belly layup. Sino tumating sa inyo, Lo? Si Jojo. Oj. Bang! Last touch siya. Amen. Hindi siya! Ayun, time yan. Shot, David. Tuturuan pa kayo eh. Hancho, belly layup. Tumira ng 3, follow up 2. Bang! Oh, 3. 3 points. Hindi ka videoan. Gabi ni Johan pa kaya. Lance Imbabay guard. Pinasa kay Sob. Sob, diretso. Ay, rep! Sapo ko, rep! Reverse. Efeno. Basket. Nice one. Andadaan. Isang bila. Sapaw. Sige, pwede na dito. Sige, damangan. May lisensya ka ba? Ah! Okay, very good. Very good. Thank you, Anay. Yan pa ako. Sob, pinasa ka Benok. Ah! Sige, Bibar. Meron pa tayo ni Spider-Man. Hindi ka makalagpas sa Kagamba. Kagamboy. Oh, wala na! Di na to. Isa pa! Diretso! Tabingi! Ay, Bago God. naman lalo. Hindi, nakailang sunod naman kasi. Last 2 minutes. Eh, Lance talaga. Balambang. Umigot na hilo sinabayan. Basket. Lance! Uy, wala po. Technical. Oh, grabe naman technical agad. Si Benok. Number 10, blind the game. Warning. Hancho. Bulit pas. Galing pasa. Ay, okay naman. Pasok. Bibar. Aray ko. Aray na yun. I don't want to love you. Aray ko. Ang sakit na lang. Kapat ko lang. Wow! Woo! Ay, puta, rahu pa. Remaining time, 1 minute and 24 seconds. Wala pa. Bibar. Sablay. Nako ni Lance. Lance again. Pinapakita ka talaga, Emerson, no? Panis ka, Emerson. Hancho. Bilis! Pinasa kay ano, number 71. Pinasa kay Iggy Boy. Number 71. Oo nga, bakit? No? Pasok. Oo, pasok. So ito, Montilla. Stop. Siya ba bola? Uli! Sobrang na bola. Kuwan dyan, umigot, Obi. Sablay. Obi. Naiwan yung Bibar. Pinasa kay Iggy Boy. Sure boy! Basket. Tayo ba to? Wala pa yan. Benok. Benok po yung bola. Nako ni Bibar. 15 seconds. Wow, Hesi. Bang. Patap. Parang lampa na ito. Ang dapat ng dapat. 10 seconds. 5 seconds. Tatlo! Intercolor pin! 1 seconds na lang dito na. Pag nakuha mo, tira mo na. Basket.
May scorer. Pera lang magkakapagin na kahapon yung pamo. Tayo lahat. Yoko, pre. Dapat tutupis eh. Yung tutupis doon, nakakagar talaga ako. Basta nota yung ano. Nota mic mo. Ayoko, pre. Ikaw na lang to, pre. Nag-a-answer yan. Kaya mag-a-answer. Sob. Sob. Pass to Lance. Kala ko, tinatawag mo lang eh. Habol na ba? Ay! Ay! Regular ako yan. Sabi. Sige, huwag kayong kakain ha. Uy, may magkain! May magkain! Akin na! Binoboring niyo yung laro ha. Oh, temo, nakatrans si Junail. Huwag kayong kakain. Ano, asay. Bisa mo tayo na. Bigyan na to. Go, oras may foul. 7, foul, 7. First. Agad mo, Jay. Agad mo. Visit kayo ha. Binoboring niyo yung laro eh. Lo. LD, Balambao. Pasok, counted. Saya niya. Oh, isa pa. Inbound the ball by Bentillo. Pass to Bukol. Ramirez. Ayaw sabihin ng 3 bukol. point. 3 point agad, wala pa eh. Bentillo. Speed move. Noted. Ow! Nakuha ni Jojo. Pass to Chino. Chino balot. Tumira ng tres. Wala. Kabingol. Kapus. Kapush. Inbound the ball by number yellow. Bentillo. Pass to number 22. Umangat. Wala. Natabik na. Nakuha ni Ramirez. Nuro. Pass to Tigad. Ano 71? Balambang. Uy, dalawa lang. Behind the back. Fade away. All! All na all. Ay! Bentillo. 61 pala yan. Oo, 10. Paso Ramirez. Tigira ng 3. No good. Paso number 71. Wala na, 12. Bentillo. Paso Balambang. Sumalaksak. Lay. Counted. Ay, Foul. Score rep. Number 7. dalawa yung Bentillo nasa loob, magkalaban pa. Sabi mo yung Bentillo yan. 25 pala, 25. Madaparing. Ah?
Blue, red. Every ball by color yellow. Ah, Pass to walang number yellow. red. Number red. Betillo. Pass to Iggy Boy. Ibanez. Nagaw ni Chilog. Pinasa kay Betillo ulit. Ay! Easy. Okay. 2 points. By Aben Go. Ang ganda ng mic na to. Parang ang sarap magkanta. Kanta. Shout Cabra. Kay Edwin. Nagpabayram ng mic. Pero doon lang ako 500. Ah, outside. Substitution. Inbound to by Lakub. Pasto Ibanez. Pasto Betillo. Pasto Betillo. Pasto Ramirez. Pasto Betillo. Ako ang nahilo. No good. Nawali. Ni Kilog. Kilog. Iniisi lang ang bola. Pasto Balangbang. Balangbang. Pasto Betillo. Take 3. Bang! Boss stress by Betillo. Dibaba by Betillo. Binabadaan ni kapatid Pasto. Number yellow. Basket by number yellow. Ibaba by Dogs. Pasto Abenrow. No good na Wani. Abenrow. Color red. Pinasa kay Lokub. 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 Lumipad na. O wala. Nakuha ni Balangbang. 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 Mukhang mag-aatili ka. Tumangat. Nakuha na. Nakuha ulit. Foul. Good for red. Yan. Substitution. Substitution. Uy, nagpapasaway kayo. Yan. Una bigso. Papasok kaya. Pangalawa bigso. Basket. Ibon ball. By Betillo. Basket. Torres. 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 No good. Nakuha ni Tipones. Wala pa rin nakuha ni Nakagawan. Nakuha ni Balangbang. Pass to Spider-Man. Spider-Man lumipad. Easy to pass by Spider-Man. Yang silent pala yun, yang silent. Lakub. Lakub. Pass to Bibar. Take 2. Basket by Bibar. Ibigay by Zags. Yang silent. Yang silent. Yang silent naghahat na papasahan. Pass to Belok. Belok. Rabiling. Violation. Oras na natin ay 2 minutes and 55 seconds. Ano yan? 61. 61-67. Lamang ang may alam. Betillo. Pasto Lakub. Ramirez. Tumira na 3. Wasak ang matres. Belok. Pasto. Balangbang. 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 Inaharas ng 2, 3, 4, 5, 6. Balangbang. Bumangga ulit. Umikaw. Tapos umangat. Binasa na pala. Pasto Belok. Belok. Nagmamadali. Umasa. Bumangga. Easy. 2 points by Belok. Ngayon na mapalapit na bata. Kung pala si Tonsi. Nagpapailo ng palagi. Maraming salamat sa iyo. Bibar. Tinulak sa ilalim. Tapos. Tayo. Betillo. Betillo. Foul. With foul red. Number 15. 9. Chilo. Chilo. Personal foul. Bala na yung pa. Basket yan by Betillo. Swap tayo. I-shoot mo yan. May libre ka daw, Jabili. Pangalawang bukso by Betillo. Wala. Arbaz, bola lang. Team Red, wala tayo magagawa. Kita-kita lang tayo mga kaibigan. Iba naman by number 31. Pass to gilid. Umangat. Easy 2 points by number yellow. Kilog. Limpangog. Ibon na by Limpangog. Pass to Manuel. Manuel umikot.
Bumali. Wala. Ang ganda sana. Nakuha ni. Betilio Tagwin. Nagod nakuha ni. Nabrielo. Pasko Betilio. Betilio nagpapadali. Inaharas ni Betilio. Betilio bilangga si Betilio. Umarte si Betilio. Tapos pinasa si Gino. Pinasa ni Betilio. Foul. Los Padres. Third. Personal foul. Umarte si Ventillo. Single. Tado kawang. Betilio. Ilaban tayo ni Betilio eh. Sesay. Basket yan by Betilio. Sa'yo tayo by Betilio. Papasok kaya. Basket yan. Oh yeah! Alright, Betilio di ba na ball? Humihingi sila ang bola. Betilio, hinihingi sila. Pass to Kilog. Pass to Mojojo. No good, nakuha ni. Out of bounds, bola lang. Team Blue, same ball. Tip of the ball by Betilio. Pass to Kilog, take two. Foul. Foul, Nabrielo. Second. Personal foul. Third, team foul. Tapos sila katare. First right by Tilo, papasok ko yan. Saba. Situation right. Labas mo ang burat. Pwede na bar. Pwede na, Pibar. Ikaw. Alright. Bakit na lang sa situation right. Labas mo ang burat. Pasok mo ang tokmon. Sila naman tanga. Patay! Betilio take it! Nagod! Arbor! Bolero! Tinyo! Iba na ball by Betilio! Nagmamadali! Betilio! Pass to Balambang! Umere na! Easy to balls by Balambang! Ramirez pumasok ng gitna, umangat kinaliwaan. Pero nakuha ni Mojojo. Pinasa ang Silog nagmamadali, titira ng tres. Pwede na pala. Nagawa ng karibal. Pass to Team Red. Easy propose by Team Red. Betilio. Balambang. 2 seconds left. 15 seconds. 10 seconds left. Hanggang wala kang naririnig na bosina. Tuloy-tuloy na lang. 5 seconds left. Foul! Los Padres. Number 9. Personal foul. Ano ka naman mo? Akala ko graduate talaga. 45. Gago. Akala ko graduate. Aanim lang sila eh. Talaga si Chilo. Sabi at Chilo. Good! Tawa ni Gabrielo! Wala pa rin! Nakuli! Tayo na air! At the third part! Binabatik! Hanso! Ati G-Boy! Sumbong ka nga lang sa nanay Ibar. kanina. Betilio! Tumira! Wala! Nakuli Balambang! Baba ng bola! Estila ni Betilio! Outside! Betilio Malaksak Ay, sayang. Mutik na. Who's power red? Anso. Number 0 First personal foul. First team foul. Gabol kayo. 7. Unang bana. Kalawang bana sa kalap. Pass to Anso. Binababa ang bola. Easy lang. Pass to Betilio. Nakuha the goal. Pass to... Ay, malakas. Salayang. Uy, saan ka pupunta uy? Volleyball by Anso. Balik dun. Pass to Bibar. Sa mabibili lang. Ang bibili dun ka. Bababa ang bola. Lisi. Oras ka. Pass to Anso. Nakawali Dags. Pass to Betilio. Umangat. 2 points.
Hanso, may abang Apat bola. na lang, apat. Uy, Pasigi boy. Ah! Foul, Hanso. Offensive ka, so. Second, personal foul. Second team foul. Parang lasing ka. Parang lasing ka. Parang makain eh. Castillo. Pass to the dogs. Nice. Ano, kuya? Kuya, Easy yung bola. bawal dyan. Dito ka. Ang ganda ng pwesto mo dyan, ah. Pass to Hanso. Ibar, fake. Fake ulit. Pass to Castillo. No good. Shoot mo naman kahit isa lang. Walang ba? Bilang ba? Lay. 2 points. All. Score po natin ay all 74. Easy boy. Sumalaksak. Bounce. Foul. Number 9. Chino Balot. Tatlo na. Apat na. Tatlo lang. Third personal foul. Sabi ko Chino. sa inyo, tatlo pa lang. First team foul. Substitute of Sub. Gusto na rin. Easy boy. Walang banat. Basket. Tagal na. Nagulang po sila. Pangalawang banat. Wala. Side. Warning, number 9. Unsportsmanlike behavior. Naburaw. Baka bulil ako eh. Mas matangkat si Andre ng konti. Binaba. Dito the ball. Tangik, biglang tangkat si Timog, nakawali. Sabay sila ni Andre kasi sa Easy training. ball, pass to Bentilio. Pag nag-training ka sa gym, nababaan ko. Aldrin. Mga basket. Kita ko naman training nila. Time out daw, time out. Iba na ball, balot. Pass to Bentilio. Pass to number 5. Lay. Wala. Ay! Nawala ba ng ball? Ay! Ano ba yun? Easy 2 points by number 15. Iba by Bentillo. Pass to Ramirez. Pass to Bentillo. Open 3. Easy 3 points by Bentillo. Impound. Was over. Lay. Ah! Nakakuha ni number 22. Doug, umangat, bola ka. Foul. Number 22. Bird, personal foul. 30 foul. Number 22. Wala ba by na Dedagul? Ah! Wala. Pangalawang banat. Pasok. Ah! Ano ba? Saka daw. Si Junel, sino? Pangatlong banat na yan, Dags. Ayaw. Nariba na nagay pass to Bentillo. Easy lang daw. Nawalin si Boy. Outside, kick Boy. 14 to shoot. Parang gutom ka na talaga, Jay, ah. Ano eh? Bentillo. Lay, 2 points. Easy Boy. Iskarte Easy Boy. Pass to Bentillo. Ball pa sila dyan. Nakalaro eh. Balambang, pure step. Ah! Yan, isa pa! Basket pa rin kay Balambang. Lamang kayo, Blue! Lamang kayo, Blue! Outside. Lamang kayo, Lamang Belisa! blue ng isa.
Dags, dribble the ball. Pass to Chilo. Wala. La. Betilio. Pass. Pass to Easy Boy. Pass to Betilio. Tumangat. Wala lang ako ng Chilo. Pass to Betilio to. Pasa. Pass to Balang Bang. Nice. Hanso. Pass to Easy Boy. Pass to Hanso. Aldrin. Open 3. Nakawala Betilio. Tumangat. Isa lang. 82 point. Uli! Betilio, binaba. Pass to Dag, tumira ng 3. Wala na ako ni Hanso. Pass to binaba ang bola. Pumasok. Floater. Wala. Air balance. Sub. Aben, sa inyo. Tapat yung mic, kasama ka. Bawal ni Jibol. Tira. Basket. Sa pa, boy. Betilio. Nisi ang bola. Dag. Niskarte. Mikot. Oy. Traveling yan, Dag. Di ko magat. Basket. Betilio. Kinakalma ang bola. Tumira ng 3. Push. Wala na ako ni Ramirez. Kinakalma ang bola. Tumira ng 3. Wala. Outside. Bola lang. Blue. Pass to Dams. Pinababa ang bola. Nilipad na. Basket. Kumakanta, grabe. Harap kasi kayo. Jiboy. Ah! Bagal mo si Jiboy eh. Pabebe. Foul. Number. Isa lang naman. Wala pa oh. Unang banat by Ijiboy. Third personal foul by Manuel. Pasok eh. Betilio, paso Lance, pinakapasok ang bola. Paso Betilio. Nisi ang bola, paso Dags. Dags, pumasok. Dalawa lang. No good. Nakuha ni Betilio. Nisi ang bola. Betilio. Paso Ramirez. Pumasok. Binagda si Dags. Bump. Tumangat. Basket. Apat. Best player si Bukod. Uli, boy. Jojo. Uli. Ay, nakuha ni Jojo pa rin. Sa kanya. Pinapasok ang bola. Pasok mo. Dags. Pumasok. Pass to Jojo. Nice one. By Jojo. Tap daw, sabi sa... Ramirez. Binaba ang bola. Ramirez. Kala, dead balls, lo. Dibar. Pumasok. Close. Basket. Time out to. Nag-time out naman. Betilio. Binaba ang bola. Binaba. Pumasok. Close. Ah! Ramirez. Bomb. Pin. Tumawag. Wala. You score it? Wala. Ramirez. First time eh. First time na to kay Maya. Kaya nga eh. Lasa yung ulam sa bahay eh. Sino binaba ang bola? Magtangka ka na ng 3. Dags. Oh, ano yun? Ay! Mali kasi yung pasa mo, rep.
Ayan na. Pass to Chino. Tinangahan din na pa ang bola. Nakulit ang Sparrem, bis na gul. Nakulit na dito. Biba, biya ba ang bola. Ayan na, lilipad na. Oh, yan! Easy boy na! Basket, easy boy. Nakadampot pa ng piso. Time out! Tatlak. Sayang man. Pass to Barambang, Bob. Oh, yan. Foul, Ramirez. Third personal foul. Barambang unang balat. Wala. Pangalawang pagkakataon. Basket. Anim. Ibang kay Ramirez. Tiga na papasahan, wala makita. Kayo, binigay lang. Bentillo. Bang. Bentillo, binangga si Bentillo. Okay. Basket may Bentillo. Easy boy. Skoran! Easy boy, yari ka. 4 lang. Easy boy, pass to Biba, binangga. Foul daw, wala daw foul. Sino, Dals, lilipad na. Oh! Dalawa lang! Dalawa! Pass to Bentillo. Bentillo. Uli ka is the Spider-Man. Nabiling! Kasi nagbilang papakamatay. Mapabuhay, mapabasketball. O, traveling! Bakit? Oras mo natin ay 54 Ah, si Dagul ba? seconds. Boy, dito ka left. boy oh. Go, Lo! Tama yan, Lo! Rebound the ball by Bentillo. Higada papasahan. Dito sila malugo. Nakakuha ni Ramirez. Foul! Foul? Wala pa. Warning! Wala pang penalty. Paano ka Wala pa maguluntal? penalty, mga ibigan. Bentillo, inbound the ball. Binabantay ni Bentillo. Ramirez. Ramirez. Uy, tidihin yun! Bibar. Kataparanta. Ayan. Team ball. Team ball. Si Aben! Ben! Wow. Ben, kita! Official, official. Ramirez. Demi Discarte. Dikit! Tumira ng 3. Pound. Wala. Waboy. Nakuha ni Bentillo. Dalawa kayo, magkakampi kayo! Bentillo. Bomb. Bomb. Umangat. Foul. Look forward. Unang bye Bentillo. Opo! Layo pero paktok. Balik kayo ni Pangalawang banat. Ang oras po natin ay 30 seconds. Left. Wala. Nakaliba ng bang. Foul. Foul. Ramirez. Number 31. Penalty. Nice. Penalty. Ilan? Tatlo. Ilan? So. Pasok mo para maganda-ganda laban. Pasok nyo, sabay isa. Sublime. Pangalawang pagkakataon. Wag. Idol ko yun eh. 28 seconds. Wala pa Ah! rin. Nice. Nakuha pa rin niya. Fade away. Wala, nakuha ni Rebob. Ibar. Foul. Sablay. Pangalawang banat. Ben! Lo! Oh, Nakaliba ng oh, bang. oh. Binaba ang bola. Binaba ang bola. Umangat. Wala. Foul. Unang banat by Balambang. Ay, kuya pa pag pumasok. Basket. Kung ma-rebound tal. Kung!
13 seconds left. Ang laki ng pinelpo ng isang natin daw. Pangalawang banat. Basket. Take time na lang. 15 ng laban. Oh, tama na. Okay, Bentillo. Uy! Ay! Naku! Table. Parang pagkakataon. Ramirez. Ramirez. Oras. Netball. 8 seconds to shoot. Lance, first personal foul. Ha? Basket. Pangalawang banat. Basket. Okay, good. Nag-change ano ah. Tres. Titignan kayo. Score. Patay na lang. Nakagaw pa? Ano ba naman yan? Tapos na? O, sino ano?